11월 9일 수요일 11 сарын 9-ны 3 дахь өдөр 잠언 20장 큐티 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. сургаалт төслийн 20 дугаар бүлгээр хамтдаа чимээгүй цагийг хуваалцгаая. 네, 오늘 함께 나눌 말씀은 잠언 20장 1절부터 15절까지만 보겠습니다. Тэгээд өнөөдөр хуваалцагчдаа сургаалт төс 21-ээс 15 дугаар ишлээ. 네, 제가 한 절, Тэгээд би нэг ишлээ. 또 몽골어로 우리 사역자님들께서 한 절 같이 읽어주시면 Тэгээд 되겠습니다. манай Монгол үйлчлэгчдэр маань 네, 제가 1절부터 보겠습니다. за нэгдүгээр ишлээс уншия. 포도주는 거만케 하는 것이요 독주는 떠들게 하는 것이라 무릇 이에 미혹되는 자에게는 지혜가 없느니라. Дарс бол басамжлагч, сархад бол агс амнавч, эдгээр цогтуурсан хэн боловч мэрэгэн биш. 왕의 진노는 사자의 부르짖음 같으니 그를 노하게 하는 것은 자기의 생명을 해하는 것이니라. Хааны хилэгнэл болбоос арслангийн архилалт мэт бөгөөд түүнийг уурлуулах хүн бүр амьдралаа алдна. 다툼을 멀리하는 것이 사람에게 영광이언을 미련한 자마다 다툼을 일으키느니라. Эвдрэлцлээс зайлсхийх нь хүмүүнд хүндэтгэл юм. Харин ямар ч мунхаг хүн хэрүүл хийн. 게으른 자는 가을에 밭 갈지 아니하나니 그러므로 거둘 때에는 구걸할지라도 얻지 못하리라. Залхуу хүн газраа загт нь хаглахгүй. Тиймээс ургац хураах үед тэр юу ч үгүй хоцорно. 사람의 마음에 있는 모략은 깊은 물 같으니라. 그럴지라도 명철한 사람은 그것을 길어내느니라. Хүмүүний зүрхэн дэх төлөвлөгөө гүн ус мэт бөгөөд ухаантай хүн тэрхүү усыг гадагш гаргана. 많은 사람은 각기 자기의 인자함을 자랑하나니 충성된 자를 누가 만날 수 있으랴. Ихэнх хүмүүс өөр өөрсдийн үнэн зөвийг тунхагладагч итгэл найдвартай нэгнийг хэн олж чадах вэ? 완전히 행하는 자가 의인이라 그 후손에게 복이 있느니라. Шудраг зөв хүн гим зэмгүй явдаг. Тийм хүний үр хүүхдэд өрөөл оршно. 심판 자리에 앉은 왕은 그 눈으로 모든 악을 흩어지게 하느니라. Зөв шударгын ширээнд залрагч хаан харцаараа хамаг хормоо зүйлийг хөөдөг. 내가 내 마음을 정하게 하였다. 내 죄를 깨끗하게 하였다 할 자가 누구뇨? Хим би зүрх сэтгэлээ цэвэрлүү, би нүгэл хилэнцээсээ ариусуу хэмээн хийлж чадах билээ. 한결같지 않은 저울추와 말은 다 여호와께서 미워하시느니라. Зөрүүтэй хэмжүүр ба дэнсийг аль алийг нь эзэн жигшдэг. 비록 아이라도 그 동작으로 자기의 품행에 청결하며 정직한 여부를 나타내느니라. Өөрийнхөө үйлсээрээ ба хандлага нь ариун болон зөв байвал слуу хүн өөрийгөө харуулдаг. 듣는 귀와 보는 눈은 다 여호와의 지으신 것이니라. Сонсох чих болон харах нүдний аль алийг нь эзэн бүтээсэн. 너는 잠자기를 좋아하지 말라. 내가 빈궁하게 될까 두려우니라. 내 눈을 뜨라. 그리하면 양식에 족하리라. Нойрыг бүү хайрл, эс тэгвэл чи ядуу болно. Нүдээ нэ, тэгвэл чи хоол хүнсээр элбэг дэлбэг байна. 사는 자가 물건이 좋지 못하다 하다가 돌아간 후에는 자랑하느니라. Худалдан авагч нь энэ нь ч юм уу, тэр нь ч юм уу гэж өөлж голдог атлаа. Аваад явсныхаа дараа түүгээрээ сайрхдаг. 세상에 금도 있고 진주도 많거니와 지혜로운 입술이 더욱 귀한 보배니라. Алт болон тоо томшгүй эрдэнэс байдаг боловч мэдлэгийг ярих уруул болбоос хамгийн нандин зүйл юм. 아멘. 아멘. 오늘 잠언 20장 말씀을 함께 묵상을 하면서 Өнөөдөр сургаалтаас 20 дугаар бүлгийг хамтдаа тухайн бодонгоо. 저희가 함께 읽은 말씀은 15절까지지만 Тэгээ бидний уншсан ишлэл маань 15 дугаар ишлэл хүртэл боловч 전반적인 20장 내용에 대해서 함께 나누겠습니다. тэгээд яг 20 дугаар бүлгийг ингээ бүхэлдэн тий ер нь ямар утгатайгаа гэдэг талаар хуваалцъя. 잠언 20장에서 말씀하시는 전체적인 내용은
Энэ 20 дугаар бүлгийн ерөнхийдөө бүхэлдээ юу ярьж байгаа вэ гэвэл 지혜 있는 자들이 실제로 우리 삶에서 어떻게 적용하고 살아야 할지를 말씀하고 있습니다. мэрэгүү ухаантай хүмүүс яг бодит амьдрал дээр яаж тэрийг хэрэгжилж амьдрах вэ гэдэг талаар хэлж байгаа. 21절과 25절만 읽겠습니다. Тэгээ бүгд хамтаа 21, 25 дугаар ишлэгийг л хамтдаа уншия. 네, 제가 읽고 우리 앙카 집사님께서 Би 읽어 уншаад 주십시오. тэгээд анхаа уншаад тэгээд. 처음에 속히 잡은 산업은 마침내 복이 되지 아니하느니라. Эхэндээ өтөр түргэн олдог өв залгамжлал нь эцэстээ өрөөгдөхгүй. 25절입니다. 25 дугаар ишлэн 함부로 이 물건을 거룩하다 하여 서원하고 그 후에 살피면 그것이 그물이 되느니라. энэ бол ариун хэмээн хурдан хуумга хилээд тангарсныхаа дараа л лавлан эргцүүлэх нь хүмүүний хувьд хавх юм аа гэж. 이 두 절을 보시면 Тэгээ энэ ишлээс ингээд харах юм бол 성급하게 결정하는 것이 미련한 일이라고 이야기합니다. тэгээ урдчлаад ингээд шийдвэр гаргачих нь бас муухай хэрэг юм аа гэсэн үг хэлж байгаа. 이 말씀들의 전체적인 내용은 사람의 지혜나 판단에 따라 행동하지 말고 Эндээс ингээд харах юм бол хүний мэрэгүү ухаан нь ингээд орчин нөхцлөөсөө хамаараа шийдвэрийг гаргах биш. 너무 자신의 감정을 믿지 말라는 말씀을 하고 있는 것입니다. Тэгээ бас өөрийнхөө зүрх сэтгэлд ийм хөдөлгөөнд тэ зүрх сэтгэлийнхаа хөдлөлд бити автаараа гэсэн үг ба. 우리는 많은 경우에 우리의 기분에 의해서 행동합니다. Бид нар ер нь ихэнх тохиолдолд зүрх сэтгэлийнхаа нөгөө хөдөллийн дагуу үлддэг. 그렇지만 기분은 언제나 변해요. Тэгсэн ч гэсэн бидний зүрх сэтгэл ямар нэг ингээ байнга өөрчлөгддөг ба. 그렇기 때문에 기분에 따라서 결정하는 것은 그 결과가 좋지가 않습니다. Тийм болохоор сэтгэлийн хөдөлгөөнөөр гаргасан шийдвэрийн маань үр дүн тийм сайн биш үү? 그런데 문제는 우리가 우리의 감정에서 벗어나서 생각하고 행동하기가 너무나 어렵다는 것입니다. Гэтэ асуудал нь бид нар өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлийн хөдлөлөөс ингээд бүр даваад те өөрийнхөө бодлоос бодсныхаа дагуу ингээд үйл хөдлөл ямар нэг зүйлийг хийхэд маш хэцүү байдаг. 우리는 한번 우리 기분에 휩싸이면 그것이 우리를 지배합니다. Бид нар нөгөө өөрсдийнхөө тэр бодолтой ингээд баригдчих юм бол тэрэндээ захирагдаж эхэлдэг ба. 그 기분이 나 자신이 되어 버립니다. Тэр сэтгэл хөдлөл маань би өөрөө болж оршигдог. 나와 그 기분이 하나가 돼요. 그냥. Би болон тэр сэтгэл хөдлөл маань зүгээр нэг болчдаг. 그런데 저희가 다시 한번 생각해 보시면 Тэгэхээр бид нар энэ талаар ахаад нэг бодоод үзэх юм бол 내가 감정이 상했다는 것, миний зүрх сэтгэл ингээд жоохон өвдлөө. 또 감정의 변화가 생긴다는 것이 뭐냐면 Миний зүрх сэтгэлд өөрчлөлт гарч ийна гэдэг нь юу вэ гэх юм бол 이제까지 내가 겪었던 경험들이 쌓인 것입니다. өдийг хүртэл үзэж тулсан асуудлууд маань надад туршлага болж хуримтлагдж байгаа гэсэн үг. 다시 말하면 дахиад хэлэх юм бол 어떤 상황에 대해서 내가 가지고 있던 경험으로 판단하는 거, ямар нэгэн байдалд орохдоо өөртөө байгаа туршлагаараа шийдвэрээ гаргадаг. 그 생각으로 내 감정이 변하는 것입니다. Тэгээ яг энэ бодлороо миний үйлдэл өөр болж гарч ирдэг. 사람마다 슬픔의 크기도 달라요. Хүн болгонд уйтрах гунгийг мэдрэх мэдрэмж нь өөрөөр байдаг. 같은 상황에 대해서. Адилхан орчинд орсон ч гэсэн. 그리고 기쁨의 크기도 다릅니다. Бас баяр хөөр ч гэсэн их баг гэд янз янз байдаг. 화를 내는 크기도 사람마다 조금씩 다 달라요. Тэгээд уурал гэж хин хэлж байгаа үг ч гэсэн хүн болгонд өөрөөр байдаг. 예를 들어서 Жишээлх юм бол 아이들은 크게 상처를 잘 안 받습니다. хүүхдүүд бол тийм хурдан шархалдаггүй. 네. 혹시 부모님한테 조금 혼이 난다거나 해도 Магадгүй тэ эцэг ихтэй загнууллаа гэд 어린 아이들이 жоохон хүүхдүүд 화가 났다고 해서 며칠 몇 달 얼굴 안 보고 그러지 않습니다. тэгээ олон 7 хоног олон сар тэ ингээд гэрээсээ явцдаг тийм юм байдаг байгаа. 왜냐하면 그 아이들은 그만큼 쌓인 경험이 적어서 그래요. Яагаад гэх юм бол хүүхдүүдэд болохоор тэр энэ орчинд туршлага ингээ байгаа учраас 그 상황이 나한테 어떤 의미가 있는지 잘 모르고 있는 것입니다. 몰라서 그러는 것입니다. надад тохиолдож байгаа энэ зүйл яг надад юу хэрэгж байгаа гэдгийг мэдтгүү учраас. 그런데 이제 이게 계속 반복되잖아요. 살면서. яг амьдрал донд энэ зүйл байнга давтагдаад байх юм бол 그러면 그것이 우리한테
경험으로 기억이 되는 거예요. Энэ нь биднэрт туршлага болоод тэр ойр санамжинд орж ирдэг ба. 그래서 그 비슷한 상황이 일어나면 Тэгвэл энтэй төстэй ямар нэгэн үйл явдал болоход 그 상황이 나에게 어떤 결과를 가지고 올 것인지를 생각하게 되는 것이죠. тэгвэл энэ төстэй үйл явдал болоход энэ үйл явдал маань надад ямар зүйл болох вэ гэдгийг өмнөх туршлагаасаа ингээд туршиж мэдсэн байдаг байгаа. 다시 말씀드리면 Дахиад хэлэх юм бол 우리가 자아 아시죠? 자아. 네. 자아를 만드는 것은 энэ юу гэсэн үг вэ гэх юм бол өөрийгөө ингээд бүтээнэ гэдэг нь 내 경험들입니다. бүтээж гинэ гэдэг нь миний олж авсан туршлагууд л намайг өөрийгөө бүтээдэг байгаа. 내가 이제까지 했던 경험들의 모음이에요. Өдийг хүртэл туршиж мэдэрсэн тэр туршлагуудын нэгдлийг би өөрөө болсон байдаг. 그 경험들을 통해서 내가 지금 가지고 있는 생각, Тэр туршлагуудаар дамжуулаад надад одоо байгаа бодол, 그 생각을 통해서 내린 결론, тэр бодлуудаас гарч ирж байгаа үйл хөдлөл, 그것이 내 성격입니다. тэр үйл хөдлөл нь болохоор миний зан чанар болж байгаа. 어렸을 때 Тэг бага байхад 사랑을 충분히 받지 못한 아이, тэг хайрыг бүрэн дүүрнээр авч чадаагүй хүүхдүүд 부모에게 혹은 학대 아시죠? 네, 학대받은 아이들이 тэг эцэг ихтэй ингээ хаягдсан тийм хүүхдүүд 마음의 상처를 더 쉽게 받아요. зүрх сэтгэлийн шархалтаа маш амархан шархалдаг. 그리고 피해 의식도 아시나요? 네. 잘 모르세요? 그러니까 항상 내가 피해 당할 거라고 생각하는 거. Би үргэлжтэй ингээд хохирол амсах байх гэсэн тийм айдас. 네. 그래서 그럴수록 자기를 보호하려고 하는 본능이 강해요. Тийм болохоор ямар нэгэн зүйлээс өөрийгөө хамгаалахыг хүссэн тийм зүрх сэтгэл илүү их байдаг байгаа. 그래서 그런 사람은 아마 한 번씩은 만나 보셨을 텐데 Тийм та бүхэн магадгүй үеийн хүнтэй уулзч үзсэн баг. 우리가 생각하기엔 아무런 일도 아닌 걸 가지고 Биднийг бодоход нэг тийм сүртэй юм байхгүй байх чинь 이 사람이 나를 공격한다고 생각해요. энэ хүн над руу дайрчна гэж ойлгодог байгаа. 그래서 오히려 화를 내거나 공격을 합니다. Тийм болохоор эсэргээрээ өөдөөс нь уурлах юм уу ямар нэгэн байдлаар ингэж өөрийгөө хамгаалдаг. 네. 이런 반응을 하는 것이 이 사람마다 가지고 있는 경험의 차이 때문이라는 것이죠. Ийм үйл хөдлөл гаргаж байгаа нь хүн болгонд байгаа өөрсдийнх нь туршиж мэдэрсэн тэр явдлуудаас хамаарад ийм янз янзын үйлдэлүүдийг гаргадаг хүмүүс байдаг. 그렇기 때문에 Тийм болохоор 우리 모두가 각자가 경험한 그 경험들이 тэгээ хүн нэг болгонд ингээд туршилтуудыг тий тэр туршлагыг хураасан байгаа тэр туршлагуудыг 전부 믿을 수 있는 게 아니라는 것이죠. тэгээ бүгдэнд нь итгэж болохгүй гэсэн үг байгаа. Тэр туршлагандаа найдаж болохгүй гэсэн. 어떤 사람은 너무 심하게 자기를 보호하려고 해서 Зарим хүмүүс нь өөрийгөө хитрхийг хамгаалах гээд 실제로 일어나지 않은 일이 진짜 있는 일처럼 생각해요. бодитоор бий болоогүй зүйлийг яг бодитоор болцсон юм шиг боддог ба. 누가 나를 해치려고 한다던가 Хин намайг над руу нэг дайрах чинь, 이 사람이 날 뒤에서 욕하고 있다던가 энэ хүн миний араас намайг муулж чинь, харааж чинь. 그게 너무 심해지면 정신병이라고 얘기해요. Энийг ингэж бодоод ах юм бол явандаа сэтгэл мэдрэлийн өвчтөй болдог. 그런 생각이 너무 커지면 Ийм бодол ихсэх юм бол 일상적인 생활을 하지 못합니다. яг энгийн амьдралаар амьдрч чадахгүй ба. 어떤 사람의 생각과 판단이 항상 옳을 수가 없습니다. Тийм болохоор ямар нэгэн хүний шийдвэр болон ямар нэгэн хүний үйл хөдлөл нь дандаа үргэлж зөв байна гэсэн юм бол. 왜냐하면 яагаад гэх юм бол 우리 모두가 자기 중심적인 생각과 경험만 하기 때문이에요. яагаад хүн бүгдөө өөрсдийн гэсэн туршлага, өөрсдийн гэсэн амьдралын хэв маягаас олж авсан тийм туршлагууд байгаа учраас. 각자의 경험하는 것들이 모두가 다 한계가 있어요. Бүх туршлагуудад маань бүгдэнд нь хязгаар гэж байдаг. 네, 어떤 일부의 경험들만 다 하고 삽니다, 우리는. Бид нар зүгээр л ямар нэгэн янз янзын туршилтуудыг ингэж өөрсдөө хурааж амьдрдаг тийм хүмүүс аа. 그렇기 때문에 내 경험만 가지고 판단한다는 것은 Тийм болохоор зөвхөн өөрийнхөө туршиж мэдсэн зүйлээрээ ингэж шүүнэ гэдэг бол 정확할 수가 없죠. яг тийм зөв шүүлт биш аа. 그리고 그 경험을 가지고 생각한 것으로 내 기분이 변한다는 것이.
것입니다. өөрөө олж мэдэж авсан тэр дурслагаараа бидний энэ нөгөө зүрх сэтгэл маань өөрчлөгддөг гэсэн үг. 그렇기 때문에 그 기분도 믿지 말라는 거예요. Тийм болохоор энэ өөрчлөгчийн зүрх сэтгэлдээ хүртэл бид нар итгэж болохгүй гэсэн. 여기 3절에 보시면 Эндээс ингээ 3 дугаар ишлээс ингээ харах юм бол 다투는 것이 미련하다 이렇게 말씀합니다. 싸우는 것. эвдрэлслээс зайлсхийх хүмүүн түүнд хүндэтгэл харин ингээ хэрэлдэх нь тий мунхаг юмаа гэж хэлсэн байна. 실제로 우리는 사소한 작은 일로 기분이 변해서 항상 싸우려고 하는 사람들을 보는데요. Ерөнхийдөө бол нэг жоохон зүйлээс болоод үргэлж ингээд маргалддаг хүмүүсийг бүгд хардаг. 그런 사람들이 지혜로워 보이진 않죠. Тийм хүмүүс бол тийм мэрэгүү ухаантай харагддаг байгаа. 이런 사람들은 자기 기분에 따라서 화내고 싸우다가 Ийм хүмүүс нь өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хөдөлгөөхөө дагуу уурлаж хэрэлдэж хагаад 자기 행동을 조절하지 못하게 됩니다. өөрийнхөө үйл хөдлөлийг захирч чадхаа байдаг байгаа. 그래서 큰 문제까지도 일어나죠. Тэгээ бүр цаашлаад бүр том асуудлыг үүсгэх боломжтой болдог. 네. 범죄까지도 일어나잖아요. Тэгээ бүр гэмт хэрэг хийдэг байгаа. 우리는 그런 상황 속에서 내 기분이나 생각을 따르는 것이 아니라 Бид нар ямар нэгэн орчинд орохдоо өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хөдлөл юм уу дурслагыг даах биш. 최선을 다해서 өөрийнхөө бүх хүчийг ашиглаад 말씀에 따르려고 하는 것이 지혜 있는 자라는 말씀입니다. үгийн дагуу амьдрахыг ингээ хичээх нь яг мэрэгүү ухааны үйлдэл, мэрэгүү ухаантай хүний үйлдэл. 3절에서는 3 дугаар эшлэл дээр 다툼을 멀리하는 것이 эвдрэлслээс зайлсхийх нь 영광이라고까지 말합니다. бүр хүндэтгэлээ гэж ингээ хэлж байгаа. 무슨 얘기냐면 Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл 그 사람이 그 사람의 기분에 따라서 행동하지 않는 것이 өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хөдлөлөөр тэр хөдлөлийг даахгүйгээр 그런 사람 우리가 볼 때 그 яг ийм хүмүүсийг харах үед 사람을 우리가 높이 평가할 수 있다는 거예요. бид нар тэр хүнийг хараад хүндэтгэнэ гэсэн үг ба. 실제로 그렇죠. Яг бодит байдал дээр бол тийм. 기분에 따라서 행동하는 사람보다는 өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хөдлөл бодлороо л ингээд үйлдэх 자신의 기분을 스스로 조절할 수 있는 사람. өөрийнхөө бодол сэтгэл хөдлөлийг өөрөө ингээд дарж чаддаг. 그런 사람 우리는 더 높이 평가합니다. Тэгээ тийм хүмүүсийг бид нар илүү хүндэлдэг байна. 또 2절에서는 Тэгээ 2 дугаар эшлэл дээр 왕을 노하게 하지 말라고 이야기합니다. хааны хилэгнэл болбоос тий арслангийн архилалт мэл байгаа. Тэгээд 우리가 한번 기분이 상하면 тэгээ хааныг бити уурлуулаа гэж хэлж байгаа. 변하면 Бидний зүрх сэтгэлд ингээд үргэлж өөрчлөгдөд байх юм бол 심지어 왕 앞에서도 бид нэр ч гэсэн хааны өмнө хүртэл 그 상황이 어떻든 간에 тий ямар ч хааны өмнө ямар орчин нөхцөл байж байгааг үл хамааран 자기 기분대로 행동해버려서 өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн хөдлөлөөр хамаагүй үлдэж хагаад 인생을 망쳐버린다는 것입니다. амьдралаа дуусгах тийм тохиолдол байдаг ба. 근데- зүрх сэтгэлийн хөдлөлийг захирч чадахгүй бол. 근데 그런 부분이 Гэтэ яг иймэрхүү үйл явдал нь 그 누구에게나 어느 정도 있을 수 있다는 거예요. хинт ч хамаагүй ямар нэгэн хэмжээгээр ийм үйлдэлүүд гаргадаг хүмүүс байгаа гэсэн. 우리도 어느 순간 그런 어리석음을 행할 수 있다는 것입니다. Бид нар ч гэсэн ямар нэгэн орчинд орохдоо ийм үйл тэ молгоо үйл гаргах тохиолдол бас байдаг. 결국은 우리가 지혜로워질 수 있는 방법은 Тийм болохоор бид нар мэрэгүү ухаантай болох арга нь 나의 자아에서 해방되는 것입니다. би өөрөө гэсэн тэрнийг зүйлээсээ чөлөөлөгдөхийг хэлж байгаа. 고린도전서에 보시면 Тэгээ 1-р Коринтоос ингээ харах юм бол 가장 지혜 있는 것은 хамгийн мэрэгүү ухаантай зүйл нь 그리스도의 십자가라고 말씀하셨습니다. Христийн загалмаа гэж ингээ хэлсэн байна. 왜냐하면 Яагаад гэх юм бол 십자가만이 зөвхөн загалмаа л 우리를 자아에서 벗어나게 해주기 때문입니다. бидрийг өөрөөсөө маань салгаж өгдөг байна. 십자가가 우리에게 뭘 보여주냐면 Загалмаа бидэнд юуг харуулж өгдөг вэ гэвэл 내가 지금 가진 생각, одоо надад байгаа бодол, 내가 지금 느끼고 있는 기분, одоо миний мэдэрж байгаа мэдрэмж 그것을 내가 밖에서 나를 보는 것처럼 보여주는 거예요. энэ зүйлүүдээ би өөрийгөө гаднаас харж байгаа юм шиг ингээ харагдуулж өгдөг зүйл бол загалмаа байна. 그게 십자가입니다. Энэ бол загалмаа. 십자가를 바라보면 Загалмааг ингээ харах юм бол 주님께서 나의 그러한 모습 때문에 십자가에 달리셨잖아요. эзэн маань миний энэ сул дорой дүр төрхөөс болоод загалмаа дээр цовдлоо. 그걸 바라볼 때 Энэ зүйлийг харах 나의 모습을 깨닫게 되는 거잖아요. өөрийнхөө дүр төрхийг ухаардаг байгаа, олж мэддэг байгаа. 그렇기 때문에 우리는 십자가 앞에 갈 때 Тийм болохоор бид нар загалмаа өмнө очих. 내가 가지고 있는 생각과 감정에서 벗어날 수가 있어. өөртөө 있게 байгаа 돼요. бодол тэр
мэдрэмжээсээ бид нар салж чадна гэсэн. 그렇기 때문에 십자가가 가장 큰 지혜라고 말씀하시는 Тийм болохоор 것이죠. загалмаа гэдэг зүйл бол маш том эргүү ухаан юм а гэж хэлж байгаа. 내가 지금 정말 어떤 상태에 있는지를 알 수 있게 해준다는 것이죠. Загалмаа гэдэг зүйл маань би одоо ямар орчинд байгаа вэ гэдгийг биднэрт ойлгуулж өгдөг тийм зүйл байна. 네, 오늘 말씀을 통해서 Тэгээ өнөөдрийн үгээр дамжуулаад 진정 주님께서 저에게 주시는 지혜로 эзний үнэхээр биднэрт өгсөн тэр цэвэр мэрэгүү ухаанаар 네, 우리 각자의 생각과 기분에 따라서 사는 자들이 아니라 хүн болгон тэ өөрийн бодол зүрхсэтлийн хөдөллийн дагуу дагаж үйлдэж хөдөлдөг хүмүүс биш. 주님께서 저에게 주신 십자가의 지혜로 살아가는 Эзний биднэрт өгсөн загалмаа мэрэгүү ухаанаар амьдрсан 저희 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. тийм хүмүүс болохыг эзний нэрээр өрөөж байна.